Good evening everyone. So mag-review lang tagamay sa binary arithmetic o boolean algebra nga discussion last week. So first, binary arithmetic. So sa binary arithmetic, nana siya upat ka klase: addition, subtraction, multiplication, division, which is common na ni sa atua. So for example, natay duha ka variable a o b. Then kung ang 0 plus 0, ang iyang output is 0 ra gyapon. Kung 0 plus 1, iyang output is 1. Kung 1 plus 0, iyang output is 1. Then kung 1 plus 1, iyang output is 1, 0. Now, kung mag-wonder mo nga nung 1, 0, diba, sa atong last discussion sa conversion sa binary to decimal, ang equivalent ani 1, 0 is 2. So, murag gyapon nag-add ka og 1 plus 1 is equals to 2. So, munang 1, 0. Pero binary lang, so 1, 0 iyang output. So, next. So, kani. Find the sum of 1101 base 2, which is binary, and 001 base 2, which is binary. So, try tag compute. So, let's add. So plus. So, from ganina nga table, 1 plus 1 is equals, diba, to 0. To 1, 0. So, bring down 0, carry 1 ang 1. 1 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1 is 1, 0. So, bring down 0, carry ang 1. 1 plus 1 is 1, 0. So, bring down ang 0, carry ang 1. 1 plus 1 is 1, 0. So, bring down ang 0, carry ang 1. So, muna ni siya ang solution. So, try na to og check. Muna ito ang answer. So, try na to og checking. Medyo lisod kayo magsulat dari. Wait. So, try tag checking. So, natay upat ka binary. So, 8, 4, 2, 1. So, ang equivalent sa 1, 1, 0, 1 is equals to 8 plus 4, 12 plus 1 is 13. So, decimal. Then, 0, 0, 1, 1. 2 plus 1 is equals to 3 sa decimal. So, iyang answer sa binary is 1, 0, 0, 0, 0. So, kung ato ni siyang equal is 16, 8, 4, 2, 1. So, iyang equivalent sa decimal is 16. Which is kung mag-add ka og 13 plus 3 sa decimal, na kay 16. So, muna yung equivalent sa 16 sa binary, muna niya equivalent sa decimal. So, sakto ang atong solution. Next is subtraction. So, kung nakay duha ka variable a o b, 0 minus 0 is equals to 0. 0 minus 1 is 0. Then, kung naay sa left side niya, pwede ka makaborrow. So, borrow ka og 1. Then, 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. So, hatag tag example para mas masabdan. Example.
subtraction. So let's say 1 minus 1 is just equals to 0. 0 minus 1 cannot be. So maghulam ta diri. So mahimo na siyang 0. Kani mahimong 1, 0. So 1, 0 minus 1 is equals to 1. So murag nag-convert ka 1, 0 kung equivalent sa binary, diba? 2 minus 1 is 1. So 0 minus 0 is 0. Then 1 minus 0 is 1. So try to check. Let's have our checking. So 8, 4, 2, 1. 1, 1, 0, 1 just equals to 13. In decimal, then 0, 0, 1, 1 is just equals to 3 in decimal. So, kung isubtract na to ang 13 minus 3, dapat makakatag 10. So, 1, 0, 1, 0 is equals to 10 in decimal. Kay, ang 1 kay 8, ang 1 kay 2, so 8 plus 2 is equals to 10. So, kani siya, so tama atong solution. 1, 0, 1, 0 in binary is just equals to 10. So, 13 minus 3 is 10. So, tama ang ato ang solution. So, next, multiplication. So, if mag-multiply ka og duha ka variables, A ug B, 0 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 1 is 0. 1 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. So, ay ara siya mahimong 1 ang iyang output kung both variable is 1. So, let's check sa example. So, kung unsa ta mag-multiply sa decimal, mura pag yun na sa binary. So, try na to. 1 multiplied by 1 is 1. 1 multiplied by 0 is 0. 0. 1 multiplied by 1, 1. 1 multiplied by 1, 1. 1 multiplied by 1 is 1. 1 multiplied by 0 is 0. 1 multiplied by 1, 1. 1 multiplied by 1, 1. 0 multiplied by 1 is 0. 0 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 1 is 0. 0 multiplied by 1 is 0. Then 0 multiplied by 1 is 0. 0 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 1 is 0. 0 multiplied by 1 is 0. So, sum up dayon. Bring down ang 1. 0 plus 1 is just equals to 1. 1 plus 0 is just equals to 1. Then 1 plus 1 is just equals to 0. Carry 1. 1 plus 1 is 0. Carry 1. And 1. And pwede rin na ito, dili na apil ang 0 since 0 man na siya. So, try to og checking. Checking. So, kabalo na ta nga 1, 1, 1, 0, 1 is 13. 0, 0, 1, 1 is 3. So, 13 times 3 sa binary is equals to 39. Ay, sa
sa decimal. So, let's try to check kung ni-equate ba ni siya sa 39. So, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, 1 ang 32, 0 ang 16, 0 ang 8, 1 ang 4, 1 ang 2, 1 ang 1. So, equals sa 32 plus 4 plus 2 plus 1 is 39 in decimal. So, it means tama ang ato ang pagkuha sa product sa 13 nga binary o sa multiplied by 3 nga binary. So, ang iyahang equivalent ani 100111 is 39 in decimal. So, tama ta. So, proceed ta sa division. So, 0 divided by 0 is invalid. 0 divided by 1 is 0. 1 divided by 0 is invalid. And 1 divided by 1 is valid. So, let's try some example. So, for example, gani, 0, 0, 1, 0 ay 1010 divided by 0, 0, 1, 0 is, so kung mag-divide ka, like gani, ang equivalent ani sa decimal kay 2 diba, din kani kay 10. So, ang first nimo is, kaning two first syllable is pwede nimo ni siya mag-divide sa kaning two first nga binary. So, 10 divide by 10 divide by 10 is just equals to 1. So, tangkag 1. Then 1 multiplied by 0010 is just equals to 0 over sorry 1 multiplied by 0010 is equals to, pwede na siya 10. So, 10 minus 10 is just equals to 0. Bring down 1. Then, 1 divide by 10 is 0. Then, 0 multiplied by 10 is just equals to 0. Bring down 1. Bring down 0. So, 10 divided by 0010 is 1. Then 1 multiplied by 0010 is just equals to 0. So, equals to 0. So, try na to checking. So, 1010 in binary, 8421 is 1010 is equals to 8 plus 2, 10 in decimal, or base 10. Then 0010 is just equals to 2 base 10. So 10 divided by 2 is just equals to 5. So check na to in decimal dapat. So check na to ang
108,421 is 101. 4 plus 1 is 5 in base 10 or decimal. So, it means correct ang kani siya nga 1010 ang answer. I mean 101 ang answer. So, let's proceed to our next discussion, which is Boolean algebra. So, natakol ko na ni last week ang Boolean algebra. Ako lang i-review gamay kay murag gamay ra to naka-attend sa last meeting. So, para ma-refresh po ang katong nag-attend about Boolean algebra, so akong i-review. So, Boolean algebra. There's my definition. So, Boolean algebra. So, it was first introduced by George Boole in 1854. It deals with logic variables which may either be 1 that is true or 0 that is false. Then, it uses logic variables and logic operations to develop, manipulate, and simplify logic expressions following set rules. So, kaning Boolean algebra kay deals lang gini siya sa 1 o 0. 1 for true, 0 for false. So, mag-discuss pa ta ani further. Next is, ang Boolean algebra na siya mga law. So, let's start with annulment. So, any variable multiplied by 0 is 0 na siya based sa kaning annulment na law. So, a variable and when we say multiplied or that, gina-express na siya as and. So, a and with 0 is always equal to 0. So, sa addition pod, kaning plus sign is ginabasa na siya as or sa Boolean algebra. So, a variable or with 1 is always equals to 1. So, muna siyang annulment. Next is identity. So, a variable or plus or with 0 is always equal to the variable which is a. So, and next is a variable and with 1 is always equal to the variable a. So, next is idempotent law. So, a or a is just equals to a. Or, biskan unsa lang na nga variable ha, basta identical siya, like, pwede na siya b. b plus b is just equals to b. So, diri lang, ang iya lang gi-set nga variable is a. So, a and a is just equals to a. Then, sa complement law is a and not a is equals to 0. Or a and complement a is just equals to 0. Then, a or complement a is equals to 1. Actually, kailangan lang man ni i-familiarize nga mga law. Like, muna ni siya ang iyang constant nga koan. Like, mura ni siya sa, kung sa atong math, mura ni siya mga quadratic equation. Nga na siya mga equation daan. So, dari po sa Boolean, muna ni yung equation daan. Na kung makakita ka og a, tas plus, na or sa complement a, iset na mo siya as a. So, inya na lang na siya nga concept. So, sunod is distributive law. So, familiar na mo ani. A multiplied sa b plus c is pwede na mo siya i-distribute ang a. So, mahimo na siyang a and b or a and c. So, it is a distributive law. Then, a plus b and c is just equals to a or b and a or c. So, next.
So, sa absorptive law is A plus, or should I say A ORed A and B is just equals to A. Mulang ni iyahang gipakita lang kung giunsa siya pag-simplify, pero ang iya lang equivalent ana is A. So, A and A or B is just equals to A. So, next, sa associative law, A or B or C is pwede rin mo ibalhin-balhin ang parentheses. Pwede nga ang parentheses is nasa A o A and B. Pwede ang parentheses na apod sa B or C. Kani pod sa AND nga associative law. A, B, C is pwede lang ang parentheses is B or B and C, or pwede lang nga nasa A and B. So, next. So, sa De Morgan's theorem, kung makakita ka nga ang duha ka variable, for example, A or B is naka-complement na siya duha, kung gusto nimo na siya bungkagon, i-change lang na nimo ang operator sa tunga. Like, kung naka-OR siya, i-change nimo na siya sa AND or that for multiplication. Then, so, for example, kani, complement sa A or B is just equal sa complement sa A and B and complement sa B. So, kung kanipong and imong bungkagon, so mahimo na siyang mahimong plus sign ang or sign ang tunga. So, A and the complement of A and B is just equal sa complement sa A or complement sa B. So, muna siyang pasabot sa De Morgan's theorem. Next. So, simplifying Boolean algebra or expression using Boolean laws. So, i-apply to nato siya nga mga law sa pag-simplify sa Boolean expression. So, for example number 1, prove that the Boolean expression A multiplied by A plus B or A or B is just equals to A. So, diba, kani siya gigamit ni siya sa absorptive law, pero mo ni siya ang iyahang, kung ato tong balikan ang absorptive law, mo ni siya A, mo ni siya, diba, ang equation, gi-equate niya sa A. So, nganong nahimo man siyang A, so mo ni siya ang iyahading solution. So, first, iyahang gi-distribute using distributive law. So, kani, using distributive law, so, give A and A or A and B is just equals to A using distributive law. Next is using idempotent law. So, kaning A and A, sa A and A, kaning idempotent law is just equals to A. So, ang gibutang na lang diri is A or A and B is just equals to A using idempotent law. Then next is, so, sa kaning equation, ang common sa ila is A. So, gipagawas niya si A, ang mabilin kay 1 or B. So, is equals to A. Then, next is 1 plus any variable, mangita diri unsat na nga law. So, 1 plus any variable is just equals to 1 using annulment law. So, ang nabilin is A and 1 is just equals to 1. Is just equals to A. So, A multiplied by 1 using identity law. So, mahimo na siyang A. So, ang simplify expression aning Boolean expression nga A and A or B is A na lang. So, muna siyang A is equal. So, A and A or B is just equals to A. So, next example is simplify the Boolean expression Y complement Z or complement XYZ or XYZ. So, we need to simplify this. So,
First, sa kaning nga expression, ang common sa ilaha is y ug z. So, using distributive law, so complement x plus x and yz is mahimo na lang ni siya og 1 using complement law. So, kani siya. So, y complement z plus 1 and yz is, diba, any variable multiplied by 1 is just equals to sa variable. So, munang nabilin is y and z na lang. After sa complement nga law, dayon ang common dayon na lang is, diba, any variable multiplied by 1 is just equals to 1. It's just equals to the variable. So, muna lang ninabilin y complement z or yz. So, ang common sa ilaha is si y. So, pagawas na to si y. So, complement z or z is just equals to 1. So, using distributive nga law, then using complement law, which is any variable a or complement a is just equals to 1. So, munang name mo siyang 1, then any variable multiplied by 1 is just equals sa variable. So, muna siyang y na lang ang nabilin. So, ang simplified equation, ani nga equation, is y na lang. So, therefore, the simplified form of the Boolean expression is y. Next, truth tables. So, truth table is, so continue ta, truth tables. So, by its definition sa book, it is a table depicting the value of a given Boolean function for all possible value combination of its independent variables. So, basically, like for example, kaning akong gihatag nga Boolean expression, nani siya equivalent nga truth table. Kung unsay equivalent ani, kung for example, naay input ang x, y, ug z nga 0, 0, 0, nani siya equivalent kung unsa iyahang output dayon. So, maghatag tag example para mas masabtan. So, for example, find the truth table of the Boolean function f of x and y is equals to x complement y or x. So, since kani nga expression is nag-involve siya og x, nag-involve siya x, variable x o variable y, which is duha ka variable. So, kung mag-create kag truth table, duha ka variable, naka-remember mo atong ang binary is base 2. So, kung pila na ka variable, to the power of 2, which is numbers kung pila ka variable. So, kung nakay duha lang ka variable, ang imuhang makreate ana nga truth table is 4. So, nasa'y 4 ka kibali 4 ka expression kani. For example, 0, 0 isa ni siya ka expression, 0, 1 isa ka expression, 1, 0 isa ka expression, 1, 1. So, it means nga magsugod ka sa 0. Diba? 0, 0 is just equals to 0.
0, 1 is equals sa 1, 1, 0 is equals sa 2, 1, 1 is equals sa 3. So, upat na siya ka-expression from 0 up to 3. Kung, for example, tulo ka variable ang given, x, y, and z. Y and z. So, na kay makreate na nga 2 to the power of 3 is just equals sa 8. So, ang imuhang expression na ana is gikan na sa 0 up to 7. So, ang iyahang truth table na 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Pasunod lang yun na 0 hantod mapadulong ka sa 7. So, continue ta. So, kung given nga expression mo ni iyang pangayo, ay mo ni iyang given nga expression, gusto niya mapangita kung unsa iyang truth table nga result. So, atoan na siyang ibungkag-bungkagon. So, unahon na to pag-solve ang kaning x, complement sa y, then sunod ang x. So, for example, kung nakay 0, 0 nga input sa x ug y, so, pasabot 0 multiplied by 1. Nganong 1 man kay kung complement ang pasabot ana baliktad. So, kung unsa imong input, like for example, imong input 0, ang kabaliktaran niya ana 1. Kung input nimo is 1, ang kabaliktaran na ana niya kay 0. So, 0 multiplied by 1 is just equals to 0. Next, copy lang nato ang value sa x since x naman yung gipangita. Sunod, 0 multiplied by 0 is 0. Copy lang yapon ang value sa x. Then, 1 multiplied by 1, mahimo na ni siyang kay gi-invert man siya kay complement y man. So, 1 multiplied by 1 is 1. Then, copy ang value sa x. Then, 1 multiplied by 0 is 0. Then, copy sa ang value sa 1. So, imo din ang i-add ang kaning x complement y plus x. So, 0 plus 0 is just equals to 0. Then, 0 plus 0 is equals to 0. Then, 1 plus 1 is just equals to 1. Then, 0 plus 1 is just equals to 1. So, now, basin mangutana mo, diba kaganina ma'am kay ingon ka 1 plus 1 is just equals to 1, 0. Now, lahi ning boolean algebra o katong binary nga addition. Kaning boolean algebra is ga-involve lang yun siya og 0 o 1. So, iyang answer an is either true or either false. So, kung 1, 1, both true ang variable, so ang iya pong output is true gyapon. So muna siyang 1 plus or 1 or 1 is just equals to 1, which is 1 or true is just equals to true. So muna siya. So therefore, function x and y is just equals to x complement y, or x will only be true when the value of x and y is 1, 0, which is kani. Mahimo lang ning true nga function kung ang imuhang x ug y nga value is 1, 0 ug 1, 1 respectively. So, next, logic gates. So, logic gates is, for example, nakay input nga A and B. Kaning and or multiplication and or multiplication.
multiplication. Is ang iyahang equivalent ana nga logic gate is kani. Kaning logic gate, by the way, is ginagamit ni siya para sa mga circuit. So, mag-discuss lang ko ani basic since dili man ninyo major nga course. So, mag-discuss lang ko ani mga basic na mga logic gate. So, ang AND gate is ang iyahang logic gate ana nga itsura is inya niyang symbol. Then kani siya is ang imuhang input A o B. So na din na siya output, which is muna imong function AB or is equals to A and B. So, kung gusto ninyo mo i-draw kani siya nga function, kaning A and B, muni siya ang iyahang pag-draw. So, next, OR gate. So, kung A or B, or just equals to A plus B, is ang iyahang drawing ana is paana. Then ana siya pasensya na ninyo, but pwede mo maka-search kung sa gid iyahang tarong nga itsura kay murag di ko maayo sa drawing, no? So imuhang input is A o B. So paggawas niya ana sa imong output, F function of F with variables A and B is equals to A plus B. So next is NOT gate. So NOT gate is muna siya katong complement. So for example, A bar or complement A na ay bar sa taas, muna siyang pasabot sa NOT. It means i-invert. And by the way, sa kaning NOT gate is lahi ni siya atong AND o OR gate. Ang iyang input ani is isa lang yun. Isa lang yun na siya ka-input. A. So, for example, iyang drawing ana is inya ni. Then, na ay circle sa tumoy. So, iyang output is function of A is just equals to, so diri nabantayan ninyo diri wala pa naka-invert ang A, ang variable A, pero pag sulod niya ani nga NOT gate, mahimo na din siyang inverted na din na siya. So next is NAND gate. NAND gate basically is not AND. Not AND.
So it means iyang gi-invert ang and. So for example, nakay value nga A and B. Pero inverted na siya. So A, B, ang pag-drawing ana niya is first, i-and nimo siya, then iyang output imo nang inat. So iyang function ana is just equals to AB So kung ka-remember mo ganina sa De Morgan's theorem, kung imo ni siyang gusto nga bulagon, pwede rin nimo i-complement A, change nimo ang operator to plus or instead of and or multiplication. So may na din na siyang ana using De Morgan's theorem. Next is NOR gate. NOR gate is simply not or. So A plus B then gi-invert. So nakay A nga variable which is imong input na pug kay B nga variable nga imong input, imuha na siyang first is i-and i-or, then iyahang output is imuhang i-invert. So iyahang function A and B with variables A and B is just equals to A plus B then inverted. So using De Morgan's theorem, kung gusto nimo ni siya bulagon, pwede na siya bulagon nimo ang kaning complement or kaning inverted. Pwede rin na A, complement A, change ang sign sa tunga into and, then complement B. So muna na siya. Then next is, so for example, maingon ko nga, create the logic diagram of the following boolean expression. F of x and y is equals to x complement y plus x is pwede ra ka mag-create og x, y. Like, duha lang ka variable. Then, first ni buhaton is i-multiply ni nimong iusa ni nimong x complement y. Pero si y is inverted. So first, ipaagi na nimo siya sa NOT gate. Ayha nimo na sila and. So, imong output ana is nanakay x complement y. Next dayon is mag-add kag x. So, pwede ra nga mukuha ka diri og variable ana, then imo lang din ang iana hover kay para it means nga nilikay siya ani nga line. Gaanta mo duha ka scenario, or pwede ra
Aya nimo or ang ilahang output. So, muna din ni siya nga function. Or either, muni ini isa ka way pag-drawing, or either, mag-create kag another x diri nga variable para dili libugan nimo ang linya. Connected na siya. Then, i-or nimo. Then, muna din na f of x. Muna din na siya. Hindi na ako magsulat kay malangay. So, muna din na siya. So, basically, mura na atong discussion sa chapter 3 and I hope nasabtan siya sa tanan. Thank you everyone and have a great day. And if namoy mga panghutana, don't hesitate to ask me or personally nga mag-message mo. I will do my best nga ma-replyan mo tanan. So, thank you everyone and good day.